Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sang bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sang bingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyanong mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Welcome kamong tanan din sa ato ang Jesus Dual Nature Vlog ubos sa programa nga ang yanong mga pulong. So manghinaot ako nga nakamong tanan sa maayong kahimtang. O ang akong ipaambit karon kaninyo igsuon ko diri sa Mateo 24 chapter 24 bersikulo 1 ngadto sa 14. Gamay ra gyud na, pero kini akong komentaryuhan. Ang sulod niini igsuon ko nga akong ipaambit ninyo ang maayong balita nga giwali niining panahon na. Nakadungog kamo mga igsuon ko, mga tao nga muhisgot og maayong balita daw ang ilahang giwali. Apan para nako dili maayong balita. Kay ngano? Kay kung di ka mo tuo sa maayong balita na, di ka mo tuo og magpabautismo na, langoy ka sa impyerno, matud pa nila. Pero kini igsuon ko, kining akong ipaambit kaninyo, maayo kayong balita ni, kay ngano, universalist ako. Ang gitawag na ako ng akong pagka-universalist, Jesus Dual Nature Theology. O, mabitaw ni nga to ang vlog, Jesus Dual Nature Vlog. Kaya ang buti pasabot, nga ang duha ka kinaya ni Jesucristo nga, tinuod nga tao siya, o tinuod siya, son of man ha, tinuod nga tao, o son of God, tinuod nga Diyos, nga nahausa diha kaniyang pagkatao, sa iyahang pagkatao. So, para dili na lang ta maglugay, at usugdan kini igsuon ko niining Mateo 24. Okay. Ato ning komentaryohan igsuon ko, o kani nga akong komentar kay kasagaran kini nga mga sinulat, labi na ni Jesucristo, mga kuan kini, mga parable nimo, mo istorya gani si Kristo kadto sa kadaghanan, dili yano kinahanglan baron. Bueno, igsuon ko ato ning tanawon diri ang istorya ani didto sa Mateo 24. Sugdan nato sa niining Mateo 24. Sa pagbiyanan ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan, "Ginoo, tanawa ragod ang kinatibuk-an sa templo." Kaya nakita nila, kaya ngadto ni sila sa templo nila sa Jerusalem, makita nila nga unsa kanindot ang ilang templo. Nga gitukod, ikaduha na nga templo. Kaya ang unang templo nila, nga sa Jerusalem, gisulong man sa Babylonia. Pero karon bag-o na, sa panahon ni Jesucristo, ikaduha na nga templo, nga manindot gihapon. Unya miingon siya, "Maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato dinhi nga mga pabilin. Sanay mutangan ni tumpagon gayod ang tanan." Na, kumbaga sila, kuyawan na sila, matong pagbagyod ka. Mabitaw mainumdum ako nga pag-ingon ni Jesucristo nga kining temploha, matud pa niya sa mga Parisiyo o mga pari, kining temploha, gubon nako sa gudon nako og patindogon nako sa tulo ka adlaw. Ingon sila pila ka tuig daw nga pagtukod ang templo, imo lang tukuron o pagbungkag tungkuron nimo sa ikatulo ka adlaw, di ay ang iyang giingon ang iyang lawas. Sa tulo ka adlaw nga templo ang iyang lawas. Mao na igsuon ko nga moingon ako nga hubaron nato ang mga Biblia sa maingon ani. Okay. Ano pa dayon? Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo,
Ang mga tinunan mi sekreto pagduol kaniya og nangutana. Sila sira mangguna. Usa kayo nagipangutana. Sultihay kami kanu sa ama tuman kining tanan ug unsang may tabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapon sa kalibutan. Di ba niya? Ang ilang ipangutana ko kanu sa ni nga pagatumpagon ang templo. Og unsa man kuno ang timailhan sa imong pag-abot kuno matuman kining tanan og unsa ang mahitabo so magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Sa pagkatapusan sa kalibutan. Mao na karon igsuon ko ang mga Christian igsuon ko ang ilang pagtuo nga ang katapusan sa kalibutan nga giingon ani nga kada panahon kanang usara ka timpo sa tuig nga diha sila nga makita nila ang mga timailhan labi na pagkatumpag na sa ilahang templo. Karon igsuon ko ana kay ang ang katapusan sa kalibutan pag ani ni Kristo igsuon ko hilabi na sa iyang pagsaka sa langit katapusan na sa kalibutan hantod sa iyang pag-abot. Wa kita may balog o sa kada panahon nga ining nga timailhan mao na ang katapusan sa kalibutan. Okay, atong ipadayon. Unsa daw ang timailhan? Okay, nangutana sila. Si Jesus mitubag. Pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaya sa akong ngalan daghan tao ang muani nga nag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Tanawa ha. Sa ilang pang panahon na pagsaka ni Kristo sa ilang panahon daghan na ang mga bakakon nga mga propeta, mga manalagna. Og hantod karong panahon na nato igsuon ko. Naani. Dili lang sa ilang panahon. Panahon sa nilang Miller sa una ng mga SDA. Kay ikaduha ra man si Ellen G. White nga ang ilang pagtuo sa atong tuiga nga mauna ang katapusan sa kalibutan. Di pa maligyan nilang ilang mga kabtangan. Kinagpaabot na. Tagna na kay na may mga timailhan na. Mauna yo atong balikon. Okay ha. Mauna yung una nga timailhan. Ug ako giingon nga nahitabo na kini hantod karon nato. Nag-ingon po diri. Makabati ka mog mga gubat sa dool ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa layo apan ayaw ka mo kabalaka. Tinuod na igsuon ko pila na kaanyos gikan karon sobra na 2,000 ka tuig igsuon ko nga si Kristo ano sa langit ning balik unya nagsigi gubat sa layo og sa dool sa ilang panahon. Tanawa ala. Makabati ka mo gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa layo ug ayaw ka mo kabalaka. Kining mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. Igsuon ko mao nang gingon na una to ang gingon na to nga daghan mga manalagna, mga bagkakong propeta, mga pastor o karon ng panahon na mao nang gingon ako nga kada pag-abot ang panahon labi na ning naanay gira, moingon na, pag World War I, na mauna gyud yung katapusan. Kaya nga lang pagtuo, wala na. Pero pag World War II, naunsa na hing samot na, nga moingon mauna gyud yung katapusan. Makakita makadungog mog mga linog, mga igsuon ko, mga timailhan ra na. Dili pa daw kuno mao ang katapusan. May numdum ako kini mga manalagna tanawan ni ay usa diri nga napriso na. Diri na sa Pilipinas nato si Pastor Kibuloy nagpaila siya nga ngalan ni Jesus nga si Jesus kanang gitawag gani nga ngalan authority na gahom ni Jesus nga naa kaniya kay si Kristo nga Jesus kuno nga mga modalism nga mga nang gitawag nato United Pentecostal Church diha man na si Kibuloy sa una. Dugay ko sa Davao, nagsunod ako kang Pastor Kibuloy sa mga programa niya. Pero
di ko mutuo ana kay nahibalo ako nga na diferensya nga pagtulunan kay ngano ang iyang pagtulunan. Modalis mo na. Oh, oneness kitawag oneness kasi siya ra gahapon ang amahan, siya ra gihapon ang anak, siya ra gihapon ang Espiritu Santo. Di sa ato pa dili siya muto og Trinity nga lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo sa usa ka Dios. Di na siya muto ana. So bisan karon ang mga United Pentecostal Church so pamuman pa. Okay. So pagsaka daw ni Kristo sa langit, nahimo na niyang amahan to. Kaya nahimo na daw ang Diyos dito. O sa ito pa, iyan ang tawag tong amahan. Okay? O karon kay wala naman tong amahan, nangita na puno og amahan, gi-appoint siya, nga mauna siya gitawag nga appointed son of God. Tanawa ka kuan og moingon pa gyud kadakan mo na ilad ha. Moingon nga kung di mo muagi nako, ha? Ang inyong kalag ako'y mo pirma. Oh. Moingong makatawa ha? Makatawa kitang mga wala mailad. Pero kantong mga nailad na masuko. Masuko, okay moing nun. Kaya nagtuog yun sila, kaya nabrinwas naman yun sila. Ni anang pagtulunan nga ingon ana. Wala naman ka. Moingon na siya vibrator, pwede niya i-stop ang linog. O i-stop kay vibrate niya. O siya tibok kaliba. O giyang-giyang ko ng mga pulong ni Kristo. Na I am the way, the truth, and the life. Pagkawil no, igsoon ko, mao na mga igsoon ko, ayaw mo pagpailad, ani, daghan, dili lang si Kibuloy, igsoon ko. Walay mahipalo yung mga kulto na, adiha, igsoon ko. So, tungkol ni igsoon ko, timailan kini, magira, o, kining gira, karon ha, diri sa dool, magira yun na, nang, gawas lang aning ato adiri nga mga gira-gira nato ng mga lokal nga atong gira diri. Pero ang gira igsuon ko nga mga nga naa sa layo, tanawa naa sa layo. Kining Ukraine o Russia o karong bag-o dito sa North Asia, ang India ug ang Pakistan, wala. Gubat na dito. O nya, siyempre, ito mga Israelites po sa Middle East ay gubat po. Hamas, Hezbollah, batok sa Israel. O ang Amerika na po karon. Nagsige nagpamumba ba? Nga to sa ote. Di, ang mga tao na po mo ingon, bastin, maunag yun yung katapusan sa kalibutan. Kaya nakutuman naman kini, dini, daghan mangingilad. Naay mga linog. O tanawa, ang sa Thailand, nga bago, nga linog. Timani nga kana mga itabo astang linog kani adto sige naglinog. Og mo abot na ang katapusan. Okay. Pero sa ingon, igsuon ko nga kini kuan lang na kanang sinugdanan lang ni kasakasakit. Di pa gyud ni mao ang katapusan di ay. Mao na wala na gyud sila kakita. Og ako moingon ako karon kay siyempre katapusan. Pero dili ko moingon nga mao na gyud ni ang katapusan pamaligyan ninyo inyong mga kabtangan. Ayaw pagingon ana. Para kang Kibuloy gyapon. Mao na la. Giunsa niyang mga membro gipamaligya ang kabtangan daw ang uban diha. Kay aron lang mo adto sa ilang kingdom nahimo nang ulipon ni Kibuloy. Mao na mga igsuon ko karon asa naman to ang nagpaila nga naanggahom na di na priso. Na siya sa unang yang kahimtang kay gingharian siya na siya sa langit nga kahimtang. Karon na priso siya na wala na nasa City Pasig City Jail. Gamay ra ana og naay mga kauban niya dito na siya sa impierno nga kahimtang. Kaya ang tinuod na usa ko kay universalist ko ang akong pagtuo nga ang kahimtang nga ang langit ug ang impierno kahimtang na dili na literal nga lugar. Igsuon ko kahimtang na sa tao. Kung naa kay mga problema, naa ka sa kahimtang. Naa ka sa gagagool. Kay kini nga atong kahimtang karon nagtuo ka ani nata sa langit dili. Nata sa impierno igsuon ko nga kahimtang. Kay natay mga problema. Apan kung ikaw Kristohano igsuon ko nga mituo ka kang Kristo, ana ka na sa langit nga kahimtang. Daghang teksto na sa Biblia. Ana gani na sa episode 6 nga pagtuo na to nabanhaw kita uban kay Kristo na usa kita naglingkod na gani kita dito sa kalangitan kitang mga magtotoo
espirituhanon ra na kahimtang. Sa ato pa, na-resurrect kita. Nausa man kita sa espiritu ni Kristo kay gipuy-an kita, dili kita bulag ni Kristo. Kaya ang mga Kristiyano born again naa na si Kristo sa atong mga lawas. Amen? Sa atong mga lawas. Amen? Okay, gipuy. Pero sa kahimtang nato igsuon ko kung ikaw universalist makabalo ka pananglitan karon. Ako di naman ko mag-uol. Kaya nga na assured naman ang akong pangunaw na nga nagantos lang kita karon aning atong kahimtang kay naata sa impierno igsuon ko. Pero tungod ani nga di ko mag-uol, malipayon ako kay naa ta sa langit na kahimtang. Mao na nga dili ta mag-uol kung naa kay mga parinti kung sa diha nga unsa ka kabuang diha unsa ka kriminal ana gipasaylo na sila sa dugo ni Kristo. Amen. Wala pa gani kita mga tao gipasaylo na ni Kristo dito sa krus. Amen. Ang uban dili mo ingon nga amen. Okay. Ato padayon. Okay. Maggubat ang mga nasod, Yusab niya pag-ingon sa city, maggubat ang mga nasod, ug mag-away ang mga gingharian. Tanawa, kaya nga mag-away man yan. May kagutom, ug mga linog sa tanan dapit. Kaning pag-ingon ani nga ang kagutom ay susdagan kayong kagutom in taon nga mga lugar. Labi na dito sa mga Afrika, naa dito dapitan tao ng mga daghang tungod sa gubat. Bisan sa anang mga lugara. Di na lang ko mag-iskot anang mga lugara nga in taon ang ilang kahimtang dito daghan ang gutom in taon sa mga tao. Kanagitag na. Mao na nga akong gingo kay ngano niya pakita sa impierno nga kahimtang. Maingon hayahay man ko ayaw ingon nga hayahay kay igsuon ko na kay problema. Di ka sa kuan. Timani na lang kiling akong istorya. Okay. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Tanawa, kasakit. Kaya nga nung sinugdanan, kaya nahalagi kita sa impierno nga kahimtang. Unya, okay na ang konteksto ani ang giginsultihan ni Kristo ang mga Hudiyo nga yang kastorya pero mo apply kini kanato igsuon ko ni ining panahon na. Dili lang kay sa ilang panahon. Kay kini nga timan niya ang templo ang buti pasabot nila nga tumpago na. Nag-ingon din niya. Unya sa 9, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon kasaligan kamo sa tanan ka tawo ang tungod kanako. Og daghan unya niadtong panahon na ang ubiya sa ilang pagtuo magbiyendo di ay o maglinumtanay sila. Kinigsuon ko nga natuman kinigsuon ko sa 70 AD. Diin ang ilang templo katong giitagna ni Kristo nga pagalumpagon gisunog ni gisulong sa Roman legions. Labi na si General Titus atong panahon na. Pagkagubot giransak ang Jerusalem nga templo ay mao na lang giingon ni Kristo. Walay bisag usa ka bato niini kay mga bato na nga ilang ko dili man to hollow block sa unang gipampile grabe kabukat kayo na ay gibungkag gipagsunog. Tanawa unsay nahitabo sila ning layas gipamatay sila. Ilabi na igsuon ko kini mga Kristohanon. Nga giingon ni Hesus Kristo pagapamatyon kamo. Okay? Mao na ang pagka sunog sa ilang templo siyudad ni David nga ilang gingharian gidala ang mga binihag ngadto sa layong dapit. Nabungkag. Okay? Mao bitaw na nga sa panahon na sa World War niining panahon na nga nahuman ng gira kay ang mga Hudiyo tanawa na tuwa sa lain lugar tanawa ning adto na sa dito na sa Germany na padulong ang uban pila kada milyon sa World War II nga nahitabo nga si Hitler ang nagdala sa mga nagdumala dito pampatay. Kanang gibutang sa gas chamber ang mga Hudiyon taon. Pila ka milyon igsuon ko nga mga Hudiyo ang gipatay ni Hitler.
tungod aning tagna ni Hesus. O tagna ni Hesus. Gitawagan ni kini nga hitabo nila sa 70 AD nga kuan gitawag aning Jacob Strobel. Kasamok ni nasa Jeremiah 37 versikulo 7 nga gipasaligan po sa Ginoo nga kanang iyang kasakit ni kuan mao na gitawag Great Tribulation. Jacob Strobel mao nang pinakadako nga kasamok sa mga Israelitas. So gipasaligan po ang mga Israelitas nga maluwas kamo. Mao bitaw na nga panahon aning World War II gipabalik sila sa United Nations gimugna ang gitawag nato nga nasod sa Israel. Okay? So diha gani antud karon gidumtan pag sila sa mga kanasuran. Okay? Gidumtan mo bitaw na nga ano wala antud karon wala pagyapon sila mahuman. Nga nagsige naman lang ng gubat pero timanig suon ko kay gipasaligan sa Ginoo ang Israel. Ang Israel po nigsuon ko maluwas. Oo, dili lamang ng Israel igsuon ko. Pag-abot ni Kristo, kitang tanan igsuon ko nga mga katawan. Ha? Tungod sa gugma ni Kristo alang kanato. Okay? Dili gugma gani ni si Kristo ang mga kaliwat niya nga mga maoy nagpalansang kaniya. Nagpapatay kaniya. Kita pa ka igsuon ko nga wa kitay labot itong dapita. Apan lalambing tinuod, kitang tanan igsuon ko nakasala. Busang paghanin ni Jesucristo, dili lang kang Israel ang iyang luwason tungod sa sala nga wala nila matuman ang kanang kasabutan nila sa Dios ug tali nila nga ang pagsulod sa gingharian ngadto sa Kanaan wa gyud nila matuman ana wa sila katuman sa napulo ka sugo nga gihatag kanila busa si Kristo may ani kay aron sila igsuong kuluwason sa ilang pagkaanpitpol ana og karon igsuon ko moingon kamo nganong magwali man ka Brad Lando sa mayong balita nga ang imong pagtuo naluwas naman ang tao kaming tanan atoy padayon sa igsoon ko murag nag-una na ako igsoon ko balikon na tong og dagan unya ni atong panahon ang mubiya sa ilang pagtuo kung mga Kristiyano na iyang disipulo apil kita na igsoon ko ana kung naay mga kasamok sa atong napidili lang kay dirin dapita na alabi na kung adto ka sa mga lugar nga gipanglutos ng mga Kristiyan ng mga lugar nga bisan gani sa China na mga Kristiyan diya diin dapit nga mga Kristiyan sa Syria na panglutuson na gani mga Kristiyan diyan dapita so igsuon ko gidumtan yun na gitawag na nga antisemitism mga dili gyud sila ganahan sa Hudiyo ila gyud gidumtan ng Hudiyo okay labi na ng mga Muslim ng Islam nga religion og dagan unya nitong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo magbinudhay ay ug magdinumtan na sila di ba natuman na igsuon ko dili lang sa atong panahon niadto pa sa ilang panahon ana ug tungod sa pagkadagsag sa dautan mabugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tao na mabugnaw na okay apan niya ni ang punto na nalako nga wali ninyo apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan siyempre igsuon ko ako na lang ni siyempre maluwas ang katong magpadayon hangtod sa katapusan kay ngano nga ngiingnan ng mga Kristohanon kay sa bagong kasabutan igsuon na naatay kasabutan tali sa kang Kristo o kita nga magtotoo kini pagsulod sa gingharian sa Dios o dili na kay pareha ng Israel nga ilang kasabutan sa Dios ug sa Israel nasod sa Israel ang pagsulod sa Kanaan pero kita karon nga covenant kasabutan si Kristo ang magtuto pagsulod kini sa to pa kondisyonal sama gyapon kadtong kuan ang Old Covenant sa mga Hudiyo gitawag gyapon to nga kasabutan nga kondisyonal okay kay naay gitawag ta ganti sa ilahang kasabutan kung ikaw magmatinumanon
sa kasabutan. Kung di ka matinumanon, na patay kang mata ka. Pero kana mingon Bradlando, mayong balita man kahana. Karon niya na ta sa katapusan na lang. Oh. Og kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Iwali nga to sa tibuok kalibutan aron masayon nining tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Igsoon ko na daghan nagwali og maayong balita kuno nga og nag-angkon nga mao na gyud ang katapusan. Igsoon ko kung ikaw mo naminaw ka ani, ang maayong balita igsoon ko nga giwali kadaghanan ana in taon sa unang panahon kasagaran ng mga Kristiyanato, mga universalisto. Naunsa naman pagkahimo na ng organisasyon, nahimo na nag-iyahay, nag-inilugay na, nag-iyahay, naghubad sa Biblia, hantod na, hadloko na sa impyerno. Ang labing tinuod mga sinulat ni Pablo og mga gipangwali sa mga apostol, igsuon ko, kuan na, universalism na, nga ang tanang tao maluwas. Ngo dili kay ingon nga ipaglabay sa literal nga kalayo. Dili na mao. So, mao na yung mayong balita nga giingon nako ninyo sa mayong balita nako nga ang buti pasabot sa paghari sa ining maayong balita sa paghari sa Dios at man paghari sa Dios ang makasulod sa gingharian igsuon ko nga matinud-ano nagpadayon sa mga pagluto sa unsa diha ana maluwas. Unsang kaluwasan kining iyang giingon? Ang gitawag kung ikaw diyo kung naay maghari nato, ikaw dili kaluwas. Igsuon ko. Apan kung ikaw maghari, luwas ka. O kana nga sistema igsoon mao na naggira ang mga nasod batok gingarian batok sa gingaran. Kaya ang gusto nila nga modominar. O sakupo ng usa ka lugar. Kaya aron na sila huliponon. Na kung maulipon ka igsoon, kung maunsa ka, o di kaluwas. O tabaya, ingon na ang pagsulat sa Biblia sa kaluwasan. O, kung kita, labi ng China, gusto nga ilugon kita, nagtuo mo na, uban nga ganahan sa China. Nagtuo ka kung one ang China. Maunsa kita, dili kita ulipon. O, timan nila ang World War I. No, sa una pang panahon, nga panahon pa sa mga Katsila, di naulipon kita. Gusto kita nga maluwas sa pagkaulipon. Mauna na silang Rizal, mga bayani. Karon sa panahon sa hapon, naon sa ta, naulipon na punta. Kunya, naana po yung musulong nato ka, nga China, gusto po ta magpaulipon China. Mauna wala ko ganahe, igsuon ko sa previous administration. Kana mga pro Duterte, pro Pogo, pro China, wala gyud ko ganahe ana. Abot lang ninyo, igsuon ko kung giganahan mo. Kay kana nahibalo ako nga kana uliponon kita. Pero tayo mo kaguol igsuon ko kay maayong balita ni bisan ka giulipon. Bisan unsang imong kahimtang, bisan unsa. Kay ang maayong balita ay ning atong paggantos kadto lang ni. Kay puhon paghanin ni Kristo igsuon ko. Ang paghari ni Kristo. Kita ang mga Kristohanon igsuon ko ha nga nagmalahutayon. Wata mo luib kang Kristo igsuon ko. Kaya hantod sa pagbalik ni Kristo, kita natay ganti. Gani pag panahon sa resurrection igsuon ko. Kita nga tanan gibanhaw igsuon ko. Kitang tanan gibanhaw. Pero ang mga matinud-anon mo ay musugat kang Kristo. Naaman na sa 1 Tesalonica 4:17 panahon ana. Pero dili kay ingon nga secret rapture to. Panahon na gyapon sa trumpets. Nagyapon sa 1 Corinto 15. Usa ra ang pagbalik ni Kristo sa pag-abot din sa ikaduhang pagbalik wala na resurrection na. Mao na nga kita sugaton nato si Kristo. Pagsugat nato ang atong lawas glorified body na pareha kang Kristo kay bag-o na nga lawas kay ilisan na og kita mo sugat og pagsugat nato dalhon ta din ni Kristo og dinhi pagharian nato ang mga tao nga naluwas tanan tao nga naluwas ug unsang lawas pud sila ay lawas pud nga sama kang Adan nga bagong lawas nga wala pa makasala sa tupa duha ka klase pohon igsuon ko ang maluwas tanawa ang mga anak sa Dios nga matinud-anon mga born again
nagmatinudan wala mo uluib igsoon ko mamahimong hari ug pare royal blood pagkaw man ilit kita igsoon ko first fruits mga anak sa Dios karon kay kita man mga hari mao nang giingon dito sa Ono Pedro 2:9 nga Holy Nation, Royal Priesthood. Kita, Royal Priesthood kita. Nagkaroon kung mga Royal Priesthood man ka kita, kinsa may atong pagharian? Ay, ang tanang tao, igsuon ko, nga, dili magtutanan reliyon. Tanan reliyon, atong pagharian. O, kung kita mga hari, ilit kita igsuon ko. Mao nang gipanganday sa mga Hudiyo. Mao na mga Hudiyo nga wala makasulod sa gingharian, pohon, mao nandito sa mutok-tok sila kaya nakakita naman sila nga gikan sa sidlakan ay mga hintel na inoon ang nakaposisyon nito kang Abraham sa gingharian o magpagagutan ilang ipon kaya nga magtiyabaw sila kaya naaman gila tok-tok Abrahami unsa gisalikwahin sila ni Kristo na mga dautan kaya nga giluib man nila si Kristo wa man nila tuwa pero ayawin na nga isog ba dito sa kalayo gugma si Kristo nahana sa kangitat buti pasabot mga sambingay na igsuon ko pinangga kitang tanan igsuon ko ingon anang mayong balita nga akong gitugyan ako kaninyo mga igsuon ko og dinila nga ako kutob mga igsuon ko kini si Bradlando Ligaspi manamilit sa pagingon daghang salamat sa inyo pag paminaw